'Cause this is my legacy, legacy. Okay, kita sudah start live. Welcome. Welcome to Brother Richard. Yes. Kita bela-bela dulu. Okay. Bela-bela apa yang patut. Okay. Mari datang ke dalam channel saya, yaitu Suka-Suka Talk Show. Okay. So guest kita pada hari ini yaitu Brother Richard. Dia merupakan seorang brother. Nantilah dia sendiri yang akan memperkenalkan diri dia sebelum kita lebih lanjut lagi dengan talk show kita pada malam ini. Okay, Brother Richard, sebelum kita lebih mendalam, boleh kamu introduce diri kamu terlebih dahulu? Ya, dipersilakan. Yes, terima kasih pengerusi. Pengerusi majlis. Nama saya Richard Angelus, nama komersial, nama di kampung Boboy. Nama komersial Richard, dan saya melayani sepenuh masa dalam student ministry yang dipanggil sebagai FES, Fellowship of Evangelical Student. Tapi dalam perbualan ini, in this talk show, saya datang dengan nama, bukan sebagai wakil Legacy.tv, yaitu salah satu channel yang pada mulanya co-founded by me and another of my friend. Tapi lepas tu saya carry on sebab saya punya message lebih kepada Christianity. Lepas tu saya jadi expert sendirilah, belajar apa yang patut. Dan Legacy.tv boleh dicari dalam Legacy.tv Facebook page, YouTube channel, dan juga Spotify dan podcast, Legacy.tv podcast. Dan segala tujuan dia ialah satu ayat yang saya perhatikan di sana ialah dalam 2 Timotius bab yang keempat ayat yang kedua, preach the word. So the whole concept of Legacy.tv ialah membawa orang untuk melihat firman Tuhan. Dan pada masa sekarang the series yang ada ialah series daripada Injil Matius. Itu kamu boleh cari dalam Legacy.tv podcast. Injil Markus, dan juga itu dalam YouTube channel, dan juga Letters to the Romans dalam bahasa English di dalam YouTube channel, dan banyak lagi lah. Itu kamu boleh pergi ke Legacy.tv Facebook page, mostly exposition dia punya perkongsian. So I think how many years? 3 years. Okay. So kita sudah tahu dan kenal kenapa motif dia start itu Legacy.tv. Bagi saya ini merupakan bukan salah satu sumber. Dalam bahasa Malaysia, kita sangat kurang resource daripada perkara yang macam ini. Sangat biblical dan sangat membantu bagi BM speakers. Dan Brother Richard adalah penyumbang dalam bahagian bahasa, dan thank you Brother Richard atas sumbangan kamu. Kami tidak akan mempersia-siakan dia. Okay, buat masa ini kita belum ada guest yang bersama dengan kita. Mungkin ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Bolehkah Brother Richard, saya ingin bertanya satu soalan pada malam ini, sesuai dengan kita punya topik, yaitu celebrity and vs biblical pastor. Apakah definisi celebrity dan biblical pastor menurut Brother Richard? I think apa yang saya coba kongsikan agak detail juga lah. So if you can stop me anytime, sebab biasalah orang yang biasa-biasa kongsi firman ni dia akan memanjang-manjang. So you can just stop me anytime during the time. So I think apabila saya perhatikan topik
topik yang dibawakan pada hari ini, I was thinking, why is it important? So kenapa ianya sangat penting? So let us think like this. For me, let us think like this. Apabila orang menolak Kristus, apabila orang menolak Yesus Kristus, ada dua perkara yang kita lakukan, dan apabila orang menolak, for me that is biblical. Maksudnya it's fine for people untuk menolak Yesus Kristus, although kita mahu orang mengenali Yesus Kristus. Number one is apabila kita evangelism, apabila kita ingin membawa orang kepada Yesus Kristus. We're talking about biblical evangelism. Dan apabila kita buat evangelism, people menolak message itu, for me it is fine lah, sebab itu memang sudah diterangkan dalam firman Tuhan. Of course orang akan menerima. So one, evangelism is fine as long as it is biblical evangelism. Itu pun kita boleh discuss lagi. Yang kedua is apologetic. Apologetic maksudnya kita menerangkan firman Tuhan. We explain apakah itu kebenaran firman Tuhan. Then apabila orang reject, apabila kita buat apologetic, for me that is also fine, disebabkan that is what we need to do, and people reject, walaupun kita mahu mereka menerima Yesus Kristus, but for me it's fine. So evangelism and apologetic is two ministry yang tidak bertentangan, but two side of ministry, benda yang sama. It's all about truth. Tetapi ada dua perkara when people reject Christ yang boleh buat saya bengang dan segala kekristusan. Yang pertama ialah disebabkan oleh false theology. Kalau teologi itu salah, then people reject Christ, itu kesalahan orang yang membawa false theology. Dan yang kedua ialah apabila ada worldly lifestyle, kehidupan yang sangat-sangat duniawi. So when people reject Yesus Kristus disebabkan oleh false theology dan juga dan juga worldly lifestyle, itu perkara yang kita tidak boleh terima. I mean for me tak boleh diterima. So when it comes to our topic, celebrity pastors dan juga biblical pastors, two things yang menjadikan celebrity pastors yang menjadikan what we call dalam bahasa Malaysia menghalang orang untuk mengenali siapa Yesus yang sebenar is that two things lah, false theology dan juga ataupun inadequate theology. Maksudnya teologi dia boleh benar tapi dia campur baur dengan banyak perkara lain, dan juga worldly lifestyle. So when people reject Christ because of these two, which is prominent in the celebrity pastors, for me itu boleh buat kita bengang sebab ianya menggambarkan semua pastor, kan orang tidak kiralah kamu pastor apa ke SIB ke Methodist ke, as long as pastor, people will reject you as pastors. So itu yang menjadikan saya bengang when it come to celebrity pastors. So apabila kita ditolak disebabkan evangelism ataupun apologetic, for me that is fine. But when people menolak Yesus Kristus disebabkan of worldly lifestyle dan juga false or inadequate theology, for me that is membengang-bengangkan isunya. Yeah, so basically that is why the reason I think I'm passionate about this topic lah. Yeah, should we carry on? Sorry, you can stop me anytime. Boleh. No problem. So when you look at this, celebrity pastors and biblical pastors, maybe we want to define what is pastors first. Otherwise nanti kita tembak, tapi tembak benda yang tak ada end yang betul lah. So pastors basically dalam bahasa Latin is pastors, ianya merujuk kepada shepherd, the shepherd, gembala. So apabila kita melihat Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan itu gembala. Mazmur 23, the Lord is my shepherd. Dan Yesus berkali-kali dalam Yohanes bab yang ke-10, 2 kali dia cakap, I am the good shepherd. And then apabila kita melihat penulisan, contohnya penulisan Petrus, dia berkata 1 Petrus bab yang ke-5, be a good shepherd, seperti our chief shepherd, which is Yesus Kristus. So kita juga dipanggil sebagai pastors, tapi pastor agung kita, the chief pastor, chief pastor, apa macam mana? Yes, he is the good, the Lord is my pastor, the pastor, the whole thing. Senior pastor lah. Yes.
So and then Yesus juga, and then kita juga menggambarkan apa yang dilakukan. So basically, apabila saya melihat firman Tuhan, saya just pendekkan sedikit about pastor. There are three main things yang saya perhatikan. Number one is that pastor supposed to be caring. Apabila saya kata caring, ialah you involve in people's life. You bukan hanya di luar tu saja, but as a shepherd, you involve with domba, which is ayat yang sebenarnya is not a good. Itu bukan ayat yang yes, saya domba Yesus. Sebenarnya domba is animal yang kurang bijak. So number one about pastoring is caring. Maksudnya you involve with people life. And number two is you protect ataupun you equip jemaat. Protect and equip jemaat. So under that protection is that kamu protect mereka daripada error, from wrong things, from falsehood. Lebih lagi daripada wolf, daripada serigala yang ingin menerkam domba-domba yang lain. So protect, caring, and lastly is not the least lah. Just saja pendekkan. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh perhatikan. Lastly about pastoring is about teaching and also preaching. Teaching and also preaching. So like this. Not all preacher, tidak semua preacher, penginjil, ialah pastors. But pastors, part of their ministry is mengajar, ataupun menginjil, ataupun preaching. So when you look at pastors, you cannot say that hanya kerana dia mengajar firman Tuhan, that is pastors. Ianya harus ada the whole, this yang saya perhatikan holistic, caring, protect, teach, ataupun preaching. So that is pastoral biblical. So bagi saya sendiri, so I'm not calling to become a pastor. Sebab, okay, mostly my calling is teaching. Mostly my calling is teaching, mengajar. So dalam definisi itu tadi, I don't really pastoring, but saya melakukan pelayanan pastoral ministry. I hope we are not confused. I'm not a pastor, but I'm doing pastoral ministry. Tapi I'm not called to become a pastor sebagaimana dalam fikiran kita. So mostly I'm called to become a teacher. So when we call pastors, we need to have these three things lah: caring for the people, maksudnya you involve with people, you protect them or equip jemaah, dan juga teaching and also preaching. So tapi dalam our mindset pada masa sekarang, every time orang mengajar di hadapan, terus cok jadi pastor, but that is not true lah. Nanti dekat Pastor Richard. Ya, so itu saya apabila orang panggil saya Pastor Richard, saya bukan mau rendah diri. Bukan merendahkan diri, sebab ianya bukan dalam definisi yang saya perhatikan. So that is pastor. Now let us go to celebrity. Again, you can stop me anytime. Tak ada orang pun, kita just berbual pun boleh juga. Celebrity, apabila saya melihat maksud dia, it come as celebration, daripada ayat celebration. Someone yang kita celebrate, people yang we celebrate. Someone popular, someone known. But yes, macam baju inilah, baju macam ini. Dan juga satu definisi yang agak mengejutkan is that tentang celebrity, this definition: to honor something or someone with proper ritual. To honor someone or something with proper ritual. Itu dekat dengan idol. Wow. Ya, dekat dengan pemujaan. Ya, sangat dekat dengan memuja, as if you are worshiping something. But it's not actually worshiping, tapi dekat, definisi dia sangat dekat dengan that pemujaan lah, dengan pastors. Yeah, so that is what become maksud celebrity itu tadi. Now, let us come to celebrity pastor. Dan ini this theme is sangat kontroversi, sebab celebrity pastor is oxymoron. Hari ini kita belajar ayat lah hari ini. Now, oxymoron bermaksud begini. Oxy bermaksud smart, moron bermaksud stupid. So when we call someone moron, you are moron, maksudnya you are stupid.
Oxy maksudnya smart. So oxymoron bermaksud dua perkara yang memang tidak boleh mix. It is oxymoron. Yang memang kamu mix punya memang sih boleh mix. So that is what I see by celebrity pastors. Nya different dengan paradox. Apabila kita guna ayat paradox, paradox bermaksud ada dua perkara seakan-akan berbeza, tetapi apabila kau teliti betul-betul, dua perkara ini sebenarnya tidak ada beza. Contohnya, yes, Jesus is fully God and Jesus is fully man. So apabila kita dengar, that is oxymoron. No, that is not oxymoron. That is paradox. Bermaksud dua perkara yang betul, tetapi seakan-akan bercanggah. So celebrity pastors is oxymoron. Is dua perkara yang memang tidak boleh mix. It cannot, ianya tak boleh wujud sepatutnya. Tapi biasalah kita suka tulis ayat celebrity pastor. So that is what I see about celebrity pastor is memang tak boleh mix in biblical pastoring yang kita perhatikan tadi. So ada tiga ciri celebrity pastors. Banyak lagi ciri lain, but this is the ciri-ciri. Mungkin this we can discuss a little bit more. Number one, celebrity pastors will become the center at the church. Center, poster untuk this talk sepertinya besar lagi ya. Kau boleh gambar saya besar lagi lah. Celebrity pastors, oxymoron team. Yang pertama is, in my observation, it is dia jadi become the center in the church. What I mean by center in the church? Let me give example. Number one, they become idolized. Selalu sangat di-idolize. Contohnya, setiap kali kamu mau cakap dengan orang, dia akan cakap, Pastor Kevin ada cakap macam ni. Okay, gereja Pastor Kevin. Habislah. Oh, buku Pastor Kevin yang Pastor Kevin. So the center of that discussion is this person. So ianya menjadi the center in the church. Ianya contohnya jadi poster child, for example. Ataupun kalau kita guna kategori social media, dia become the main influencer. Kalau boleh lah, kalau kita boleh guna ayat tu. So everything dia menjurus kepada tu. So celebrity pastor can become good or bad lah, kan, good or bad. Nanti kita bagi contoh lah, people yang dilayan seperti celebrity pastors, tapi kalau ikut definisi bukan. That one is a bit complicated. Okay, number one is dia become the center of the church. Maksudnya everything revolve around this person, this name. Gereja dia, nama dia, poster dia, tempat parking pun dia. Wow. Okay. So yang kedua ialah entertainment sermon. Wow. It's a very entertainment punya thing. Is this man-centered? Dia punya preaching, sharing is man-centered. Ianya menjurus kepada motivational speaking. It's all about you. Apabila mereka membaca Alkitab tentang Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan kepada orang, dan dia punya fokus is not so much siapa Tuhan itu, tapi dia akan tunjuk apa yang Tuhan lakukan. So man-centered boleh dilihat sebagai in some sense it is true, tapi it's not the whole truth. So it's a man-centered, manusia itu ditinggi-tinggikan, walaupun ayat firman itu memang terang-terang mengatakan tentang siapa Tuhan itu, tapi dia pandai buat tu jadi tentang dia, you know. Pernah kalau kamu pergi kedai minum kan, kamu borak, kamu cerita pasal masalah kamu. Oh, Kevin, ini masalah saya. Tapi lepas itu kamu dengar saya punya masalah, lepas itu kamu fikir, oh tidak, saya punya masalah lebih besar lagi. Dan dia cerita masalah dia. Then it become your story. So itu ajaran yang saya perhatikan, man-centered is, walaupun ayat tu memang terang-terang cakap pasal siapa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, tapi dia pandai belit tu jadi semuanya tentang dia. It's all about him or God. Tiba-tiba Daud kan, Daud terus kamu Daud itu, yes. Kamu Abraham. Okay. Man-centered,
pleasure lebih kepada apa yang kita mahukan, daging dan sebagainya. This is quite interesting tentang entertainment, sermon ataupun preaching is more to relevant. Relevant itu lebih penting daripada the revelation of God. Now, what I mean by relevant, God, is that again, apabila kita mengejar relevant, kita akan menjadikan topik itu utama, firman akan menyokong topik itu. That what it mean by relevant. Maksudnya kamu mengajar benda yang memang relevan pada masa sekarang. This is the issue sekarang. Tapi sekarang untuk kamu menjawab apa yang ada di sana, kamu guna firman to go into it. So instead of kamu pergi kepada firman Tuhan, kamu mengajar firman Tuhan, from that the application will be what is relevant for today. So ianya akan jadi relevant first. Yang ajaran selebriti pastor mostly relevant tu paling atas, yang lain tu support. Tapi as a preachers we're supposed to be revelation of God, wahyu Tuhan, then all is circling ataupun around that revelation. So we lift up the word of God instead of we lift up the relevant for today, which is apabila kita berkongsi, we're supposed to be relevant. Nah, maksudnya kita kena aplikasi pada masa sekarang. Tapi what they do is mereka akan putar belitkan dia sebagai, ianya berkaitan dengan main center itu tadi. So yang pertama, become the center of the church. Yang kedua, become entertainment sermon. Dan yang ketiga, this one is more direct dari kepada celebrity pastors. Ialah lifestyle. Baju-baju macam inilah. Lifestyle. Lifestyle meaning apa yang saya maksudkan ya, grand living, kehidupan yang sangat-sangat grand, yang sangat-sangat besar. Meninggikan grand living instead of content. Content itu kurang, tapi grand living itu macam melampau. Dan apabila dia bagi contoh, dia akan bagi contoh, lihatlah saya. Lihat firman ini cara, okay, kamu lihat saya. This is apa yang saya lakukan. You want to be success like me? Look at me. Sayalah bukti yang Tuhan memberkati saya. So that become lifestyle, become something yang delusion lah pada saya, delusion. Okay, terus kali lifestyle juga worldly fashion. Dan ini saya akan terang dengan lebih lagi nanti. Worldly fashion, fashion tidak bersalah, nothing wrong with fashion. Worldly fashion is apabila dia jadi hipsterism. Hipsterism bermaksud you so much, kamu mau sangat-sangat relevan dengan people that you become fashion icon in that place. Dan kamu meninggikan, saya dah tengok satu video, YouTube kan melampau-lampau kan dia punya contoh-contoh. Mereka buat dia pakai baju Batman, ataupun dia jadi pakai Superman, ataupun dia mengajar pasal Wonder Woman. Kemudian dia bercerita pasal how women in the church, in dalam Alkitab how do you can become Wonder Women dan sebagainya. So dan juga banyaklah grand yang lain lah. So worldly fashion yang melampau-lampau. Fashion is not wrong, tapi fashion yang melampau-lampau, terlampau. Okay. Yeah. So then lifestyle lain maybe kita boleh bincang. So these three things yang saya perhatikan, become the center of the church, entertainment sermon, dan yang ketiga is lifestyle, worldly lifestyle yang memang tak boleh dekat sana. So far there is more, but mungkin we can reflect dulu. Sebenarnya kita punya guest daripada Facebook, mereka ada tanya satu soalan untuk Brother Richard. Dia kata, Bro Richard, how do pastor draw the line when using worldly fluence? Kenapa? Worldly fluence to bring the youth to Christ. For example, in worship ministry. Dia kata. Kamu faham soalan tu? Saya pun kurang paham.
I think saya paham, tapi saya takut saya salah sangka. Why don't you coba expand dia lagi dan sebagainya. So we can. Alright. Mungkin dia bertanya dalam sebagai seorang pastor, bagaimana cara kita mau influence ke dalam dunia. Maksud dia macam contoh macam saya pergi ke mana-mana tempat dan semua bercerita tentang membawa supaya inilah untuk membawa orang memahami kerajaan Allah. Saya rasa yang seperti itulah, ataupun dia bagi satu contoh dalam pujian dan penyembahan macam mana dia kata. Is it? Yeah, I think maybe we can hold on soalan tu sekejap. I think I get the idea apa yang cuba diperkatakan di sana. But maybe let me just finish ini dulu. I finish this dulu Okay. So that mungkin anything yang ada dekat sini will berkaitan dengan persoalan kita. Alright. So let me just recap sedikit. The main concern of pastors is caring for the people, protect dan juga equip others. Dan yang ketiga is teaching and preaching. Of course, there banyak lagi benda yang kita boleh perhatikan, but I just want to make it supayanya jadi 3 lah. Protects the people, caring for the people, equip them, teach and preaching. So that is the main tugas pastors. And then sebagai saya sendiri, saya bukan pastors, so you cannot call me pastors dari segi kategori ini, but I'm doing the ministry of pastoring, pastoral something like that, yeah. So and apabila saya berkatakan tentang celebrity, ada 3 ciri dia. They become the center of the church. Yang kedua, they become entertainment punya main point. Dan yang ketiga is worldly lifestyle. Tapi let me just bagi careful for us to not to be. Let us be careful with what we say. So number 1 is that something yang kita kena careful. Number 1 is not about how many jemaah di gereja. Kamu tak boleh cakap yang dia ada 10,000 orang dekat gereja dan kamu cakap itulah celebrity pastor. You cannot label macam tu. So don't judge by how many jemaah lah di gereja dan sebagainya. Mungkin kita boleh persoalkan the way they do it, macam pragmatic isu pasal Calvinis dan juga Charles Spurgeon dan sebagainya. So that one is kita ketepikan dahulu. So don't count about how many congregation yang ada. Kedua, seperti saya katakan tadi, it's not so much about fashion juga. Fashion is not a problem. The problem is worldly fashion yang melampau-lampau. Fashion is nothing wrong. But what is the impression apabila kita berfashion? What is the impression yang kita cuba sampaikan to other people? There is one buku ditulis oleh lupa lah siapa namanya, Sneakers and Pastors. Dia punya tajuk Sneakers and Pastors. Dia ambil gambar kasut sneakers yang pastors gunakan, lepas dia cek dekat internet berapa harga kasut itu. Ada yang $3,000, ada yang $1,000, ada yang merepek-repek, yang kasut tidak cantik pun harga dia mahal dan sebagainya. So what is the purpose of having that kind of properties? You know, itu yang lifestyle. If you have baju cantik, pakailah baju cantik. You have coat macam ni pun pakailah baju coat dan sebagainya. Janganlah ketinggalan fashion. Takkan kamu pakai jubah, mengajar pakai jubah. Ada juga lah macam Katolik dengan Anglican. Saya minta maaf semua. Maksud saya jangan pakai baju guni lah macam tu. Pakai orang berkabung tu pergi syari. So fashion is nothing wrong, but apa impresi yang kita cuba sampaikan dekat sana? Saya ada jumpa satu orang, umur dia sudah tua lah, sudah lanjut tua, dan dia melayani dan pakaian dia seperti orang muda, seolah-olah ada middle age punya krisis. So you want to be relevant, but kamu nampak is too much, you know, that kind of thing. So fashion is not a problem. Apakah impresi yang datang when you look at someone like that? Another thing yang kita kena be careful ialah it's not about preaching style juga. It's not about preaching style. For me personally, saya lebih suka exposition sebab exposition is more faithful.
Tapi if you want to talk about topical dan sebagainya, it's not so much about style. For me, fine. Charles Spurgeon exposition, tapi pada masa sama juga topical. John MacArthur dia guna exposition dan sebagainya. It doesn't matter. Style is not our problem. For me lah. Tapi content of that preaching is the problem lah. Nanti kita perhatikan. Dan yang keempat, it's not about famous juga. Hanya kerana dia famous doesn't mean dia under category these bad celebrity pastors. Sebab there are people who are famous tapi tak semestinya label sebagai celebrity pastors. Tapi most celebrity pastors mereka akan jadi famous dan sebagainya. Tapi hanya kerana dia famous, kamu jangan chop dia jadi macam tu. Okay, the issue is not so much famous tapi compromise. Adakah dia compromise? Sementara dia famous, adakah dia compromise? Sebab Yesus famous. Ada satu ayat, aku cari kau, siap. Lukas bab yang kelima ayat yang ke-15. Lukas bab yang kelima ayat ke-15. But now, apabila Yesus menyembuhkan orang, the scripture say, but now even more the report about him went abroad, and great crowd gathered to hear him, to be healed of their infirmities. But he would withdraw to desolated places and pray. Yesus selalunya lari lah. Sekali dia mau dianggap famous, dia lari supaya kan best macam tu kan. Dah mau famous lari. Tapi dia lari pray lah, dia lari pray. So basically Jesus is famous. So you cannot category orang begitulah. Famous is not necessary bad. Dan yang kelima, lastly, apa ni? It's not about how they make their money. Mereka mungkin boleh tulis buku, ghostwriter, itu isu-isu yang lain lah, tulis buku dan sebagainya. It's not so much about how they make their own money, tapi how they use the money, especially the church fund or church money or tithe, to accommodate mereka punya lifestyle. That is utterly wrong. Itu boleh membuatkan murka Allah pun boleh sampai dalam hati saya lah. So let us be careful. It's not about number of congregation. Let us be careful. It's not about fashion, tapi apakah impression yang dia mau sampaikan. Yang ketiga, it's not about their preaching style. We don't want to menilai orang berdasarkan preaching style, although I prefer exposition Bible study dan preaching. Yang keempat, it's not about famous, tapi adakah dia compromise the word of God. Dan yang kelima, it's not about how they make their money, which is itu kita kena jaga-jaga juga, tapi how they spend the money, especially daripada church dan sebagainya, to accommodate their lifestyle. So these are the things yang kita kena be careful. Right? Then apabila saya lihat celebrity pastors, it's a mixed thing. Kalau if any people yang mendengar dekat sini, biasalah orang macam saya ni kan cakap panjang-panjang macam ni, desa-desa punya. If you guys familiar dengan Imagine Church before this, Imagine Church movement, and now New Apostolic Reformation, NAR, and then Pentecostal dan juga Charismatic movement. I think this yang menyumbang kepada kelahiran celebrity pastors. Apabila kamu compromise, apabila there are a lot of NAR, Imagine Church seolah-olah dah mati. Brian McLaren, one of the founder, one of the spokesperson, seolah-olah sudah mati, tapi saya rasa dia masih ada lagi lah sisa-sisa dia. Imagine, Charismatic dan Pentecostal movement dan juga Apostolic movement. I think itu semua menyumbang kepada di celebrity pastoring lah. Tapi memang akan wujud di tempat-tempat lain juga. So yeah. So before we go to biblical pastors dalam Alkitab, maybe I can stop here. Kembali pada soalan tadi. Okay, sudah diperbetulkan. Ada satu pastors, dia kata, yep, Brian McLaren, dia kasih mention lah berkenaan dengan kita dua punya discussion tadi. Lepas itu ada satu brother yang dia bagi tahu yang macam ni. Jika saya seorang yang berpunya, apakah salah kalau saya menonjolkan gaya hidup saya yang mewah di IG kerana mampu menarik perhatian ramai, terutamanya muda-mudi,
dan berharap mereka akan tertarik kepada Yesus. Apakah ini oksimoron? Kerana Yesus sendiri tidak hidup mewah. Yeah. So that kind of question, ianya pergi kepada metod. Sama juga dengan worship part tu tadi. Ataupun kita menggunakan, how about, why don't kita guna Taylor Swift punya lagu, ataupun Justin Bieber punya lagu, pergi ke gereja supaya menarik banyak people come to our church. Meaning we want to become relevant. Kita tak mau guna yang John Newton punya lagu ataupun John Wesley punya lagu yang lama-lama dulu. We want to become relevant dan sebagainya. So that is another issues yang mungkin lari sedikit daripada topik kita, but I think it's a good thing sebab itu juga dilakukan oleh celebrity pastors nowadays. Ialah they doesn't care about method. Maksudnya they call it pragmatic method. Pragmatic method bermaksud whatever method yang kamu gunakan, as long as the ending justified the mean. No. The mean justified the ending, something like that lah. Maksudnya ialah tujuan kamu mau bawa orang kepada gereja, tapi you will use as banyak cara-cara yang method-method yang tidak alkitabiah ataupun campur baur dan sebagainya to bring people into that, and that is also issue sebab method is sangat-sangat important. Dalam kisah para rasul, contohnya apabila Paulus dia guna contoh contoh the unknown God, Tuhan yang tidak ada nama tu, dia akan gunakan itu untuk sebagainya. But kalau kita belajar betul-betul Mars Hill Sermon, kalau kita belajar betul-betul pasal sana, is that yes, Paul guna konteks yang ada pada masa itu to bring mereka untuk realization who God is. Tapi dia punya cara is mostly dia tidak melebih-lebihkan contoh itu. Dia hanya gunakan contoh itu in order to kaitkan dengan mereka. And then dia stop dekat sana. Then dia expand more about general or universal revelation about God. And then terus dia pergi kepada Yesus Kristus. So memang in one sense we must be relevant in a sense yang we use apa isu yang ada sekarang dan sebagainya, tapi kena berhati-hati sebab method can be unbiblical ataupun tidak ethical, so need to be careful dengan sana. I think for me this is a little bit bergantung lah what kind of method yang kamu gunakan. If contohnya, if you want to use worldly method so that people will come in untuk mengenal Yesus Kristus sebagainya, what does it say? It says this. It says that you don't really believe the power of the gospel. You don't really believe the power of Injil. Kalau kamu betul-betul percaya kepada the power of the gospel, you see, if you betul-betul percaya dengan power gospel, you don't have to manipulate people with all these things so much. Yeah. Although there is a time for it, and then kita kena selidiki lah that kind of method lah, for example. So ada satu lagi idea people use is that why don't kita redeem apa yang iblis sudah gunakan untuk membawa orang kepada Yesus. Contohnya, kamu main lagu Stairway to Heaven. Apa sih penyanyi itu? Stairway. Aduh lupa saya. Lupa. So okay, kamu guna musik tu, tapi kamu tukar lagu dia kepada lagu Kristian. Is that right or is it wrong? I think it is wrong because kamu coba gunakan itu macam relevan tu tadi lah. Relevancy tak boleh lebih tinggi daripada revelation. Revelation must be higher than relevancy yang kita ada. Sebab in the scripture kita percaya yang menyentuh hati orang, yang membawa orang untuk melihat Yesus Kristus is the work of the Holy Spirit. Yeah, at the end of the day is that. Yeah. Ya, boleh panjang lagi nih, tapi itulah. So, ya, ada yang bagi suggestion guna Led Zeppelin. Zeppelin. Aduh. So, ya, very satu lagi dia kata Emergent sekarang adalah satu label baru iaitu Progressive Christian. Kamu okay? Yep. Okay. Progressive Christian basically what they try to do is that they try to rethink ataupun they call it reconstruct things
For example, contohnya kita sudah firm dengan who Jesus Christ is. Now, if you become progress or now you want to reconstruct that idea, now you tanya, betulkah? Adakah historically is this what the church believed dan sebagainya? So, ianya becomes skepticism before this. Yep. And to question is nothing wrong. But now you want to question until it is pecah-pecahkan sampai at the end of the day ianya akan jadi macam isu relevan tu tadi lah. You want to itulah. They must be truth yang kita kena pegang. Otherwise, if you question is right. If you look at semua buku yang saya dari sini, I read about atheism, apalagi lah yang pelik-pelik, buku-buku yang pelik-pelik. So it's nothing wrong about questioning all that, but when you reconstruct faith ataupun reconstruct the belief, ianya akan jadi melampau-lampau. Sometimes your punya resource is nothing more than Wikipedia. Is that the kind of journalism or is that the kind of research yang kita mahukan? Yeah. So, if Wikipedia ialah kamu punya research, I think, come on people, come on. Okay, sebelum saya punya soalan yang ada pada saya rasa kamu ramai peminat lah malam ini. boleh jadi apa nama tu star, okay? Mereka tanya selebriti. Ya, dia kata macam ni, progresif. Dia bersamaan dengan Protestan kah? Which is as in mempersoalkan. The main difference between these two is this. I mean, if saya mau compress dia kepada one thing lah, sebab banyak soalan lain kan. If I want to compress between Protestantism ataupun you protest something, in term of Protestantism yang kita perhatikan Martin Luther dan sebagainya, dan juga progressive is this. Mostly progressive is you want to reconstruct. It doesn't actually so much about coming from the Bible. It can be from psychology. It can come from history, secular history dan sebagainya, which can be true dan sebagainya. But if you look at Protestantism, apabila they try to question, is this true or not? They go back to the Word of God. They going back into, this is what the Word of God, let us discuss. Itu yang Martin Luther mau sampaikan lah, yang thesis tu. Actually dia mau discuss with the church. Let us discuss about this. Tapi lama-kelamaan dianya kena tulis. Nasib baik tak ada printing maksud tu kan. Kalau ada Facebook kan senang ambil gambar sebagainya. So the difference will be most Protestantism yang kita percaya I'm talking about Protestantism yang Martin Luther sparked during that time is we question based on the scripture. The scripture says this, you says this. Let us discuss. And then banyaklah benda-benda pelik yang terjadi, which is kita tak perlu pergi history sangat. But progressivism is, it can be, mungkin mereka cakap daripada Alkitab, but then dia punya interpretation. Sekarang interpretation dia sudah pelik-pelik. Dia punya interpretation is melampau-lampau pelik-pelik, but it's mixed with something else dan sebagainya. So, yeah. Yes. Tapi saya menyokong lah, you need to ask question. You need to ask question about the faith especially. But sumber di mana kita dapat is juga penting. Do you go, contohnya when people want to go against Calvinism, contohnya, you don't go into secondary sources. You go to the first sources dan sebagainya. You go to Calvin writing, ataupun Council of Snob dan sebagainya. Yes. Maybe we can entertain one or two questions kalau ada. If not, we can go to characteristic. Then yes. Proceed. Macam apa juga MC hari ini? Ya, proceed. So far belum ada soalan daripada yang di luar lah. Alright. Let us look. Apakah karakteristik biblical pastors? Kita sudah melihat what is pastors. Saya ulang lagi. It's about shepherding. God is our shepherd. Jesus says, I'm a good shepherd. Petrus berkata, we must become shepherd.
menjaga umat dengan baik. So pastoring meaning shepherding, dan main task dia ialah caring for the people, involved with other people. Yang kedua, you protect and equip them against errors, falsehood ataupun ajaran sesat dan sebagainya. Yang ketiga, teaching and also preaching. So tidak semua preachers is pastors, tapi if you call yourself pastors, you got to teach juga. Tapi that is not the only function ataupun task yang kamu ada. Now, tapi let me explain a little bit more. Apakah karakteristik biblical pastoring? So ada dua teks yang sangat-sangat penting. Saya guna English lah, bahasa ibunda. Dua teks utama. 1 Timotius bab yang ketiga dan juga Titus bab yang pertama. 1 Timotius bab yang ketiga, Titus bab yang pertama. Jadi banyak lagi petikan yang lain yang kita boleh perhatikan. But let us go into Titus, 1 Timotius bab yang ketiga. Daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Maybe just ayat ni saja cukuplah saya rasa. Banyak lagi ni misalnya. Ini pun cukuplah. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseers, ataupun bishop, apalagi ayat yang digunakan, some translation you want to become leaders, generally speaking, but some people say oversee is also categorical untuk pastoring. This is a bit problem, tapi basically qualification dia lebih kurang sama. He desire a noble task, maksudnya dia desire for something noble task, but we need to keep in mind pastoring is panggilan daripada Tuhan, but at the same time it's not just one-sided. It is siapa yang desire for this noble task, is good to have this desire to become pastors. But jangan kamu cakap yang saya mau jadi pastors, lepas tu sebab itu saya pastors. But it must have two lah, calling and also desire to become a pastors. Okay, itu baru ayat pertama. Coba kau fikir. Therefore, an overseer must be above reproach. Dia harus dianggap above reproach dekat sini. Sama juga above reproach. Okay lah. Above reproach maksudnya there are many things yang kita boleh perhatikan dekat sini. Dia punya standard is tinggi. Dia punya standard is supposed to be tinggi daripada yang lain. The husband of one wife. Now, how about you are single? Boleh ke single jadi pastors? Boleh. Sebab there is a categorically, Yesus katakan there are people yang there are people yang not necessarily married, dia become eunuch, they call it eunuch. Eunuch pilihan sendiri, eunuch dibuat orang, dan eunuch disebabkan kamu dilahirkan tak boleh marriage lah, ataupun you cannot reproduce. So they kind of say, so you can be a pastors tanpa married, tidak semestinya kamu married in order for you to become pastor. But if you are married, you must have one wife. For this just saying that you must be faithful with your wife, just one wife. Be faithful. Carl Lentz, his song, dia akan kena pecat. One of the celebrity pastors yang kita pernah bincangkan hari itu kan. So one issue dia ialah unfaithfulness. Ataupun ayat yang lebih terang-terang lagi is adultery. Tapi orang tak mau guna ayat adultery, tapi itu yang sepatutnya the categorically is okay. Setia, sober-minded, sober, as opposed to orang yang mabuk-mabuk, berfikiran waras dan sebagainya. Self-control, pandai mengawal diri. Respectable, dihormati, bukan hanya di dalam gereja, malah di luar gereja pun orang hormati kamu. We talking about generally, memang ada orang yang akan menghujat kamu, baling kamu dengan batu dan sebagainya. But generally speaking, you must be someone yang respectable. Dan apabila kamu disalahkan, at least kamu disalahkan itu bukan disebabkan oleh apa yang salah kamu lakukan, but mungkin salah faham orang dan sebagainya. So respectable, hospitable, how kamu melayan orang, able to teach. Boleh mengajar. There is one time apabila Stephen Furtick ditanya, John MacArthur ditanya, apa pandangan kamu tentang Steve Furtick? Hanya satu ayat saja. Dia fikir dan dia cakap unqualified untuk mengajar. Kemudian Steve Furtick dia buat buku unqualified, dia punya tajuk. Memang sih malu lah member ya.
dia dianggap itu compliment, tapi sebenarnya it's not compliment. Okay. You know, itu yang saya cakap tadi. Dia pandai belitkan benda tu jadi compliment. Actually that is not compliment. Unqualified is not compliment. Teruklah. Not drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not lover of money. See, this is not lover of money. So then you can see how about celebrity pastors dalam kategori yang saya sudah sampaikan tadi. Lifestyle. We don't want to judge macam mana mereka dapat. Mungkin mereka ada bisnes dan sebagainya. Tapi apa impression yang kamu mahu orang perhatikan? Ya, especially kalau orang miskin contohnya. Kamu bayangkan, kan people delusion bah. Bahasa geram. Saya pun ada buat series dalam Legacy.tv, Persecuted Church is talking about the churches yang kena persecuted. If you read mereka memiliki Alkitab pun dah kena tangkap polis, mengajar kena tangkap polis, ada yang kena bunuh dan sebagainya. How come you say about this prosperity gospel dan sebagainya? Sangat teruk lah. Okay, let me just go through again. Sorry. Ayat keempat, he must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Kalau kamu tak boleh jaga keluarga kamu sendiri, macam mana kamu mau jaga keluarga Tuhan, jemaat Tuhan? Now, this not talking about perfection. This is not talking about perfection. This talking about, do you care for your keluarga dan sebagainya. So, yang keenam, maybe lastly lah, yang keenam, he must not be a recent convert. Dia tak boleh yang tiba-tiba convert baru, maksudnya dia tiba-tiba dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia kena hold on dahulu, relax. Contohnya Kanye West. Dia kan dapat revelation, dia cakap dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, whatever lah. Then lepas tu dia preaching to other people, padahal dia baru saja recent convert. Recent convert must be relax dulu. Jangan terus masukkan dia jadi ketua gereja, become AJK, komiti gereja dan sebagainya. Recent convert must relax dahulu, belajar dahulu. Paulus pun berapa tahun pergi ke Arabia, itu lagu Iban. Lagu Iban. Arabia. Lagu Iban is biblical, lagu Iban. Arabia. Yesus memulakan pelayanan after around 30 tahun, then dia melakukan pelayanan. So what do they do before this? Could it be they keep on learning, grow dahulu? So recent convert tak boleh mengajar. Tapi biasalah our celebrity culture pada masa sekarang, kalau kamu famous sedikit, tak kiralah betul tidak ajaran kamu boleh up kita punya gereja, up kita punya viewer, macam inilah dan sebagainya. So that dia tidak akan jadi sombong, he may become puffed up with conceit and fall into condemnation of the evil one. So cubaan iblis itu akan lebih dekat lagi pada orang yang tidak ada firm foundation. Itu sangat penting lah. Tidak ada firm foundation, cubaan dia lebih kuat. So apabila leaders ataupun celebrity pastors jatuh, kita tak mau menggelakkan mereka. We don't want to laugh at them because who knows, mungkin kamu juga akan jadi begitu. Tapi you see, if we really have firm foundation, you will jatuh dalam you will some point jatuh dan sebagainya. Tapi it is more dangerous kalau kamu a recent convert, kalau kamu baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan tiba-tiba kamu mengajar di hadapan, the possibility kamu jatuh is lebih besar lagi daripada people yang sudah mengajar bertahun-tahun dan sebagainya. There are some other things lagi lah yang kita boleh perhatikan, but maybe lastly, actually banyak lah. Lastly, untuk karakteristik itu tadi, baru kita pergi kepada. Let me close dengan 2 Timotius bab yang keempat, ayat yang kedua.
this is tentang karakteristik tadi lah, banyak karakteristik, not love for money, not recent convert, sober minded, self control dan sebagainya. This is what Paul charged dengan Timothy. Preach the word. Preach the word in all season. Be ready in season and out of season. Apa maksudnya? Kalau ada benda relevan coming in, adakah kamu ubah message kamu supaya jadi apa yang terjadi berdasarkan apa yang terjadi dekat dunia kita? You can, ada masanya begitu. But what does it mean by preaching the word in season and out of season? Maksudnya apa saja, tidak kira lah whatever happening around you, you got to continue preach the word of God in season and out of season. Orang mau dengar, tidak mau dengar, preach out season. Video pertama kamu preaching, orang tak menonton, jangan give up. Keep on preaching, keep on share the word of God. Don't give up. There are people, banyak orang dengar kamu sharing the word of God. Tak banyak orang dengar, sharing the word of God. Keep on preaching the word of God. Reproof, rebuke, tegur, exhort with complete passion and teaching. Dan sebagainya. Nanti kita lihat ayat yang ketiga itu. Begitu juga dalam Titus, bab yang kedua, ayat yang pertama. Sound doctrine ataupun sound theology. Teologi yang benar. Sound bermaksud healthy, theology, healthy doctrine dan sebagainya. So, it's not just about the word of God, it's also about your lifestyle, it's also about what is happening in your life. Again, we're not talking about perfection. There is no perfect theology, there is no perfect life, but we're talking about menjaga diri kita from any harm and dangers yang akan coming into us. So I have another two, satu nasihat kepada pastors or ministers, dan yang kedua is nasihat kepada people. But I just stop here dahulu lah. Maybe I go back to you. Oke, kita hanya beberapa menit lagi tinggal. 56 menit sudah berlalu, ada 4 menit lagi. Mungkin kita bagi 1 ataupun 2 menit yang macam itulah, macam 5 menit lagi sebelum kita tutup kepada bahagian penutupan. Sebelum kita teruskan kepada soalan, ada juga yang tanya macam ni, adakah ini terjadi di gereja-gereja Malaysia yang mana pastor dilayan seperti artis? Wow, macam Pastor Kelvin lah. Ya, salah satu kebolehan saya ialah kebolehan saya untuk observe people. Dan dengan kebolehan observe people, saya juga ada kebolehan untuk menghakimi orang sebelum benda itu terjadi lah. So that is my bad thing dan sebagainya. Is there people? Okay, let me give contoh dengan kita. So adakah terjadi in Malaysia? I'm not sure so much because kebanyakan maklumat yang kita ada mostly in American, kan? Ontologi pun American, kita pinjam dan sebagainya. Ini isu dekat sana. Topik-topik kita pun is a bit American dan sebagainya. I think they are, but let me give example in my own life. Because saya bukan pastors, tapi saya dijemput. Tapi kalau saya jemput, saya selalunya last lah, saudara. Selalunya last kali dijemput, dan itu last saya ada dekat sana. Wow. Sebab itu saya tak malu cakap terus terang kan. So I can sense the difference of macam mana pastors sebenarnya dilayan dengan macam mana orang bukan pastors dilayan. Meja berbeza, the way people respond berbeza, introduction berbeza, size poster berbeza, dan sebagainya. But you need to understand, sometimes we want to do hospitality, maksudnya kita mau menjaga orang dalam 1 Timotius bab yang keempat itu tadi. But you can sense all of this. Saya rasa kita tak boleh terkeluar daripada dekat sana lah. Kalau menteri datang, macam mana kita sambut menteri pun berbeza dengan how orang lain datang dan sebagainya. Untuk menjawab soalan itu secara ringkas, yes they are, but based on my experience, I also can see that is happening. Tapi kita tak nampak sangat dekat sini because tak banyak sangat highlight in Sarawak dan dalam Malaysia pada masa sekarang.
Itu saya akan tegur nanti about how the people treat lah. Yeah. So. Okay, kenapa lebih cenderung selepas karakteristik itu? Ya. Salah satu perkara ialah Alkitab. Kalau kamu mengajar kitab secara keseluruhan, the whole counsel of the Word of God. When you preach the Word of God systematically ataupun secara for me exposition dan sebagainya, kamu tidak boleh lari daripada ayat yang memedihkan hati kamu. The scripture says in the book of Hebrews says the Word of God is like two-edged sword. Kamu baling sana sini kena, baling sini kena dan sebagainya. So the Word of God is memedihkan hati kamu, but at the same time, ianya juga akan menyembuhkan kamu. Dia slash your flesh, the same time dia akan menyembuhkan kamu juga pada masa yang sama. So what the celebrity preachers lakukan, people they want, of course lah, mereka pergi gereja, mereka mau dengar ajaran tentang Tuhan lah kan. I mean, that's sepatutnya lah. But kalau kamu hanya bagi yang manis-manis saja tanpa ada yang pahit, yang manis-manis ini akan bawa orang pergi come together. So kalau kamu mau orang suka dengan kamu, you don't teach about hell, you don't teach about judgment, you don't teach about benda-benda yang mencerminkan siapakah daging kamu sendiri, who are you really are, because the Word of God is also like a mirror, kata Paulus dalam Korintus. Dan So why people tertarik dengan mostly celebrity preachers? Of course, number one is ajaran mereka highlight kepada human centered, mostly motivational dan sebagainya. Which is saya menggalakkan kita baca motivational book, ya, pada pandangan saya. Tapi kena ada discernment lah, kena ada discernment. But orang banyak suka di sana one style lagi cantik. Kalau kamu biasa-biasa nobody ambil gambar dengan kamu pun memang tidak, kalau selekeh-selekeh dan sebagainya. So style dan sebagainya, and people are illogical. If you study psychology, people are tidak logik. Contohnya ada dua kedai es krim. Kadang-kadang satu kedai es krim, dua kedai es krim ini dia punya kesedapan dia sama, dia punya es krim lebih kurang sama sedap. Tapi di sini panjang line, tapi sini kurang line. In your mind, mana lagi sedap? Walaupun kamu belum makan lagi. Yang panjang. Yang panjang lain. Sebab itu orang panjang lain, es krim gulapong, biasa aja pun. Pergi gulapong tempat lain pun sama juga. Tapi lepas kamu tengok viral dan sebagainya, panjang, nasi lemak viral dan sebagainya, psychologically, you want to become in the herd. Kamu mau ada dalam kelompok this person. Saya follower, sebab itu Paulus katakan, ada yang mengatakan saya follower Apollos, ada yang katakan saya follower Yesus, follower Paulus. But Paul says, adakah Apollos mati dengan kamu? Adakah Paulus yang mati untuk kamu? No, tapi orang pada masa dulu pun they want to follow Apollos ataupun Paulus, Yesus. Saya tim Captain America, saya tim Iron Man dan sebagainya. But that is what we want. That is what we want, psychologically speaking. Ya, banyak lagi lah. Saya follower Batman, saya follower Iron Man. Okay. Yes. Kepada ada lagi satu soalan di sini sebelum kita closing, daripada yang lain nanti Brother Richard akan jawab melalui Facebook lah. Boleh kah Brother Richard? Alhamdulillah. Okay, thank you. Mengapa biblical pastor ataupun minister itu perlu ataupun urgent for today? Adakah keperluan ini, biblical pastor ini sangat diperlukan? Mengapa? Of course itu sangat penting lah pada masa sekarang. To become faithful is sangat ini tie in dengan closing. Saya terus closing lah. Okay. Kalau ada lebih-lebihan soalan tuh kita boleh carry on. I think this tie in dengan why is it urgent? Yeah, why is it urgent for ministries today?
Okay. So let me bagi nasihat lah for us. This is nasihat. Kamu terima sudah. Kau carilah jalan-jalan lain. Yeah, so there are 5 things yang kita kena perhatikan as a pastors and ministers. Dan ini berkaitan nanti dengan people, sebab people kenapa orang biblical preaching is more important, sangat-sangat diperlukan pada masa sekarang. Okay, let us go into why nasihat for pastors. Tapi memandangnya saya bukan pastors, maybe pastors and ministers. Siapa-siapa sajalah dalam pelayanan. Number 1, you are not better than them. You are not lebih baik daripada mereka. Kalau kamu ada kefamousan, kalau kamu ada peluang, if you have chance sama seperti mereka, I think we also can fall in the same category. So just keep in mind that we, hanya kerana kita tidak famous, maksudnya we are less guilty. Tapi kalau kamu famous, nanti kamu tengok, memang kamu akan jadi macam itu juga, mungkin dan sebagainya. So we are not better than the others. So kalau tidak kerana the grace of God, kasih karunia Tuhan, kalau tidak kerana the spirit restraint, maksudnya kalau tidak kerana Roh Kudus menahan kita daripada melakukan setengah perkara dan sebagainya, we will also can become this kind of with this group of people lah dan sebagainya. So number 1, you and me are no better than the others, even the fallen one lah dan sebagainya. Yang kedua, fallen ones. Yang kedua ialah we are also tempted. Kita juga ada pencubaan. Tapi mungkin pencubaan kita is small scale. Kalau saya follower saya baru masuk YouTube tu baru masuk 800 people. Baru masuk sekian lama dan sebagainya. Then I still don't feel that. Tapi what if 100,000 dan sebagainya? So you need to keep in mind that we are also tempted, tapi mungkin dalam small scale. So kita kena examine ourselves hari-hari lah. I like dalam Mazmur 139, test me, O Lord, am I walk in your way? Ujilah aku, ujilah hatiku. Let me examine myself. So doa yang sangat-sangat penting lah. Examine me, Lord. So yang kedua is maybe kamu juga akan tempted. Yang ketiga, beware of opposite sin. Dosa yang opposite dengan let's say you or me, kita bukan celebrity pastors yang kita perhatikan tadi. Yeah. But beware of opposite sin. Maksudnya contoh dia opposite sin, jealousy. Beware of that. Beware of you become jealous of other people punya ministry. Keep in mind, saya sendiri asal look at other people punya ministry, dia hanya main kita, dia petik satu quote saja, sudah ada 5,000 orang, menonton dan sebagainya. Wow. Dia fikir, mana boleh? Kita buat video berapa jam, satu video berapa jam, kita buat study berapa jam dan sebagainya. Then ianya akan jadi jealousy, we jealous about others. So beware of that. Dalam satu Roma bab yang pertama. Jealousy or gossip juga sangat penting. Opposite sin can be pride. Pride can be, oh saya tidak macam tu, I'm not that. Saya tidak macam tu. Oh kalau saya tidak akan buat macam tu. It is pride people. Dan juga wrong judgment hanya kerana highlight dekat social media dan sebagainya. Jangan ambil bulat-bulat. Media boleh twist dia punya tajuk lah dan sebagainya. Dan yang keempat, yang keempat bukan last. We must be faithful daripada sukses. Success is not everything. Tuhan mahukan kita faithful, mahukan kita setia dalam pelayanan kita. It can be success, it can be not success. Not so much. Okay, success is not our main point. Faithfulness is our main point. Dan yang kelima, kita harus mengajar balance. Mungkin balance tak sesuai lah. Yesus dikatakan dalam Yohanes bab yang pertama, He came in grace and in truth, dalam kasih kurnia dan juga kebenaran. So not just kasih kurnia, but juga kebenaran. Bukan hanya kebenaran, but also kasih kurnia. Apabila Yesus berkata dengan the Samaritan woman, we worship God in spirit and in truth. Truth is important, but also in spirit is also important.
And not just in spirit, but truth also important. So you need to look at it from these two holistic punya view. So these are the five things yang I want to remind us. You are no better. Yang kedua, you are tempted to. Yang ketiga, beware of opposite sins. Yang keempat, faithfulness is more important than success. Kalau sukses, puji Tuhan. Kalau tidak, faithfulness is more important than that. Dan yang kelima, grace and truth, or spirit and truth. Not just truth, grace. Not just grace, truth. So, and lastly for people is this. Yang menyumbangkan, yang menyumbangkan this celebrity pastors, this phenomena dan sebagainya, actually salah satu penyumbang dia, selain daripada roh jahat, iblis dan sebagainya, is the people, orang. Let me prove to us. 1 Timotius bab yang keempat ayat yang pertama. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly say that in the latter time some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons dan sebagainya. So akan suatu masa nanti orang akan meninggalkan iman, people. This is talking about church. Like, orang percaya, sebab mana boleh kamu tinggalkan iman kalau kamu tidak percaya at the first place. Kamu mesti percaya dulu baru kamu tinggalkan iman. So mereka akan meninggalkan iman. Why? Dengan ajaran sesat ataupun ajaran demonic or demonic teaching dan sebagainya. So and then kalau kita tie dia dengan satu lagi ayat, 2 Timotius bab yang keempat ayat yang ketiga, which is saya tidak sebutkan tadi, but this is sambungan dia selain daripada preaching the word of God. And ayat yang ketiga, 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time is coming when people will not endure sound teaching ataupun healthy teaching ataupun true teaching ataupun true doctrine sebagainya, but having itching ear, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. So mereka akan mengumpulkan, mereka have itching ear, telinga mereka tak bolehlah biblical sangat. Pastor Kevin cakap biblical sangat, tak suka. Saya mau dengar yang kurang-kurang sikit, jangan sakiti hati saya, terus jadi lagu dan sebagainya. Apa mereka buat? The people, mereka akan mengumpulkan teachers ataupun pastors yang sesuai dengan apa yang mereka mahukan. So what another factor yang kita boleh perhatikan, what makes celebrity pastors become celebrity pastors now is because people have an itching ear. Mereka tak suka lagi ajaran benar dan sebagainya. So at the end of the day, kamu tak boleh blame sangat juga dengan celebrity pastors. The people, you are also responsible. Jemaat gereja, you also responsible for making this monster. Yeah. Oh, making this monster. Macam tu kan? Yeah. So 1 Timotius bab yang keempat ayat ke-16. Kalau tadi panjang, ini sudah 1 jam lebih dan sebagainya. Kalau panjanglah, banyak sangat maklumat. I will write this down supaya you will look at it. Kita boleh belajar lagi sama-sama. You can ask more question. But just ringkaskan. Nah, ini paling ringkas. Kalau ini tak boleh juga, memang itching ear lah. 1 Timotius bab yang keempat ayat ke-16. 1 Timotius bab yang keempat ayat ke-16. Keep a close watch on yourself. Perhatikan diri kamu. Keep a close watch on yourself. And then on the teaching. Persist in this, for so doing you will save both yourself and also your hearer. Hati-hati, perhatikan diri kamu sendiri. Look at yourself, preachers, pastors. Perhatikan, watch closely yourself. And dan juga your teaching, ajaran kamu, your doctrine, your theology. Perhatikan betul-betul. Sebab persist in this, terus-menerus menjaga diri kamu sendiri, terus-menerus menjaga ajaran kamu, so that dengan melakukan itu, you will save yourself dan juga the hearer, the people. So ingat, people tu tadi juga sumber kepada ni semua. If you take care of people,
sumber ni pun jadi kurang lah dan sebagainya. So watch yourself and watch your teaching. Yes, thank you very much. That's for me. Wow. Okay, ya. Macam yang Brother Richard katakan tadi, dia akan buat compile dia punya page dalam legacy.tv. Nanti kita boleh baca dan selidiki lagi dan belajar betul ke apa yang Brother Richard ini kata, ataupun hanya kata-kata semata-mata macam tu. Wah, okay. But I believe selama ini Brother Richard banyak membantu saya dalam sebagai satu resource, seperti mana yang saya kata tadi. Inilah sumber bacaan dalam bahasa Malaysia. Dan ya, bagi kamu yang sedang bersama dengan kita akan selesai. Sebelum kita selesai, please subscribe, like, dan share yang di bawah legacy.tv. Ya, okay. So jumpa kamu di minggu depan. Kita akan berdiskusi lagi dengan tetamu yang lain. Kita akan jumpa lagi Brother Richard. Sangat banyak input yang kita dapat ya. Ya, saya harap ini juga dapat membantu, dan saya berharap juga daripada kamu supaya bersama dengan kita dan tanyakan soalan ya. Jangan duduk diam dan terus keep question kepada kita. Okay, see you next week. Sebelum kamu habis, Okay. I just want to thank Pastor Kevin kerana bagi this platform for us to listen dan sebagainya. I think this question juga banyak menegur diri saya sendiri from this topic, and I appreciate our friendship dan sebagainya, and I love you. Wow. I love you too. Okay, see you next week. Yeah. Okay, see you next week di hari dan waktu yang sama, Jumaat pada pukul 8 hingga pukul 9 bersama dengan kita punya talk show Suka-Suka. Bye-bye. This is my legacy.